naka laa ko tegee tiim ko wax ko dam ko nopp naka laa ko tegee tiim ko wax ko dam ko nopp naka laa ko tegee tiim ko wax ko dam ko nopp sona naa di xaar man ne ay ko bina ka bari muntu ma boy me ba Sì, mura non kan silo mo kay rumi na gazi ni para ko dito na silo ko dito na janna wo mo do fixa after na di mo to ni ko na ko ni di do ta na na Pero yambe ani ni tiken do ya mo siara Yung juicy yelen ko ma mangera be ko say mallar Pag bingo yelen ko ma man sari Ita na no porta de mo sifa la ko muli le Ko musipa di per mo ga ke sigla ko kan di dola ita Apolo ni na de drink ko yelen ya Kon saka mo do ko mallan la ke la ila nin kanu be ka fa nyen kanu le ha akeda de na dun de rek so na dirin ko fete amaram nyaadi le mo La ke la ba ke Pero ko sigla so le tan di dola sen Before ka na drink ko yelen ko ma Ni ka mo nya balin tan ko ko ke lang pa na miya ko min pa na katan na be me understand Na. Wait. Yale ma understand. Aji be do ni na tan ya. Ya ku na kadro ki ko mga belon ko na green ko yele. Nga yele mga lon. Ita mo ka na ko. Ile laro din ko la tan. Mami na lam ki tan. Because ni how many years like nyo bala siara so nalo na mo sifa mo meeting Even not 10 years like. Ko ma bota le dorong. Ma kan nyo ma dai pa mo ka song ka. Kaya niyan dalalan na lako ni ang kanu boy ni ang kanu to for really mimbe ko ni ara mimbe ko re ko wala fo kay ha niyan dalalan na ni drink ko man yan na molte mo so ako man ko sa ka pa naman civilized Now ina to wala fo no way mo fo barbe ko kili na ja di na buludu ya buludu mo understand Kailan style mala pa yung video ko Yung call video call la tayo mo na. Yan nga yung dito nang tati la bulude nga pa kanya. Kaya na pamputu purutum ina mala ta bo mo don ta do apa ba sa nin ko e pampu di ba fa purutum putu apa ba pamputu Mano. iba fa purutum Mano re. Yung to min patente ma understand ka. Malo min tu si pa. ndele to la wala ko sa na ta fa awa baby de pampu en ko Bismillah ni. bedin juice bonde kan ya jere hani sa mbakar ne boy buka lo ko la wa easy for it Wait. Yan na kanya la kami sa wala nang la kami. Silence. Silence. You are very important. One of the more call you this class. Wala nang pinaglag dami ang kapre sa yes ni kanya. Kasi ay ito pangkal. Bos sign ko yung kakadama dengan jam parameter. Jamal din mo aman ke 7 years man ke 7 days man ke 7 months yola ente mantar ke kan din no beke ba kan tum so ta mu ne de futu ani sa ni sirin be batun ne me lam mere mantar fem ko ido kul be siare nin ko bi tay ko tama go ni ko mu be man ke tama ga ha bari tamu nya tamu mo possible no futu maybe futu harje sitar no tani te temu pang harje bay tarje harje bay na tamu e fintiye bari yam je hamu be ke tamu ndeni se futu no harje tama fi tamu kono fanan ku jama kun taje inte ba pale na futu inte lakto la de sente lakte kinin kale pare tar pe man pare ni man pare kana fine ya fanya nalo ni tao era como be mo ele no and appreciate it from my heart. I understand. But since I think baby situation of a jam, it funga alone hani mo ma fo. Ba fe ka understand. Yandan solo time no de. Ya jela mo kulo kono. Which is very important and I have to focus. Ni mo focus nte je soro la no. So yanta person soro la nyele. Yang understand. Then it lo call me la mo ke beat.
So science I ning kombe from force la futu ko no boy mi da duna problem ko ni ben solo time din na la rek na fer rek eta futu no la you don't have something strong to rely on. It will be very difficult. Tebe support kan ne. Fira right now. Mama wodu ay ye muso futu. She's spending for you. Just last week yana rento Joe. What is coming next? Mama wala. So every time that inala no na fe ha baby surata nina. Baby lafte nina Kenya, baby lafte. Ye kuja mala Kenya mi alon ko ende famo malule, you know? Babe. Ma fe ka understand. Futuo kana kube sa kunno je har je film ka kunno wa. Ni ma futuo kana ni ma try puri dunde ibuka lon futuo mo kullo min. Ni ma dunde ibuka. Ban ni be ni tama ko mbe tama lal ula nay hani sen tamu fana kese man bo jabato up to now. So you have a big dream for you, huh? I have a big dream. Igol family. I have a big dream. Then ita nyanda family soro. Kana nya ko ya. Pamputu. Mula. Sanan tong ko kuma ngin tosi bal me kampare. Ko ele mero fangole. Yara ele mero boy. Na abije la biso kam. Nara jibo aparang kan jibo nya sifal la boy. Muka alam. Wala na muka son kana jibo. Samdang katambe Allah jonsoro boy yalon. Mero nyina la kana na ko dan ko. Yalon bingo min bate malon aka kiri yalon. Yalon tata tambino la je min bije okay. Ini ba ma te manda fala ni ba ma ko eden kana wo. Para kan mira ka fo kon deni te ma ba dunna jelet. Konta dun kan je fa ya ma hani la mo la family fo ka fo yede. Man cha hani la. Ima mi understand ah. Mbama. Nti mu dimusoti. Adu dimuso ni tata fe menta ba ma fa e kiri ya. You understand? Janite be kewana tala ya fa ko lafta nyanya ba si kiri ya udon no. Defo ka biri en call fo mo boy. Na mara bina ka chala le. Dibe silandala le. Dibe mboral sabala nyele. Ni yen Mom balay ko mo be fo bari dafa nan ka dami fo nyanta je understand na le. Sa ninte e fudu. So manda sita da samo. Nyanta da samo di de. Depanso nyanta wo di de. Sudah yaro sudah ada buka manoma. Feka manoma la sai. Ibu ka manoma so yalo na si mang calling boy cash pa man na doni do dingo para ningo na yalo. So nyanta wo be set out la yalo nyanta feel la. Sai da soron bang. Ntaga kumolo po ming important ta. Yali di la chakano siya ni mol ka tunya po kami na mateng. Ah, nka kumo po mi ano ko le bolom tunya kumuti kan kadila nyum police diamo ko ni mol be serious kay tabuka serious. Minam nyinti. No sense mo la bang. Na bang. Ka sa serious ta na bang. Why baby? Why pampudu? Why pudu? Why pampudu? Siapa? Why pampudu? Hey pampudu. Huh? Na pudu bio okay. Abe foje boy. Na ni okay after bahaf chicken ning chips na na samba ning na lang pampudu dia ba kam pareng kamal na lang bio okay boy. Mira salis le no. Na half chicken ning chips nga boy no samba ning pantalo foko ka kalafin. Pare boy abi foje bio mo to nya tede. Nyanta mira la ko la boy. Kos ning Canada mbulo boy. Lindo ke sifal ka so boy. Ning kila luasol fongo je boy. Samdan ta ka dofle fongo boy atel ka boy. Maniga alale easy so Chumalenyin don't know Maniga alale easy so Fiti da putax maniga wada Nino be bunga Fiti da putax maniga kala Nino ibada Jota amal fi macam masori lol Fakal awa yizi muneti na kenatal I'm on the 18, you better than your team, bigger than your team, stronger than your team.